Saan yung eyes ni Mimo? Saan yung eyes? Eyes and nose. Nose ni Mimo. Nose ni Mimo muna. Ay, Papa Jesus, oh. Ay, saan yung nose ni Mimo? Ay, yung nose mo. Ay, ikaw na lang. Sige, Papa Jesus, tingnan mo si Jack Jack. Ano to? Ito? 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 Nose. Ito? Mouth. Tapos? Very good. Oh, ano daw? A, B, C ka daw. Parinig mo kay Papa Jesus. A? B. C. S. Y. Z. D. L. M. O. P. Q. R. S. T. Wonder. Very good naman yun, Mimon, hay? Very good. Oh, pray ka daw. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yay! Papay na. O, kiss mo na, Mimo. Kiss na dali. Papa Jesus. Mwah! Galing-galing naman. Sino to? Sino nga to yung sa damit mo? Sino to? Si Bruce Cruz. At saka? Toy. Very good. Ha? Oh, bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Sabi mo. Bye-bye. Bye-bye. Flying kiss ka daw. Baby ka pa. Baby. Jesus. Jesus pa. Bye-bye, Papa Jesus. Bye-bye na. Bye-bye. This. Sa at. Bye-bye.